Hello, dear students. Today, inshallah, we're going to answer Elmoasser exercise on the second lesson, which is the lipids. The first question, بيقول لنا choose the correct answer. Wax and fats are similar in what? Wax and fats, we all know that wax and fat, these are from the lipids, and they share each other in what? Number of carbon, oxygen, and hydrogen atoms that are present in each of them, solubility in carbon tetrachloride, presence of 3 hydroxyl groups in their structure, presence of 1 hydroxyl group that enters in their structure. طيب نبص مع بعض كده على الستراكشر بتاع الواكس والفاتس. احنا عارفين ان الفاتس made of glycerol with a saturated fatty acid. This is a saturated fatty acid, and this is the glycerol. The wax is formed from monohydric alcohol, okay, together with a fatty acid. طيب يبقى احنا هنا دلوقتي عندنا do they share or similar in number of carbon, oxygen, and hydrogen atom? لا أكيد لا. Solubility in carbon tetrachloride. أيوة لأن احنا عندنا هنا الواكس والفاتس from lipids واحنا عارفين إن كل الليبيدز are soluble in carbon tetrachloride and benzene. Presence of 3 hydroxyl group. لا احنا عندنا هنا الفاتس بس هي اللي عندها 3 hydroxyl group، إنما عندنا الواكس عندها only 1 hydroxyl group. Presence of 1 hydroxyl group برضو دي غلط. يبقى هنا هنختار number B, solubility in carbon tetrachloride. The next question بيقول لنا هنا phospholipids share with the molecules of fats in that they contain phospholipids and the fats. They share each other in what? Phosphate group and choline group, molecule of glycerol and saturated fatty acid, a phosphate group and a molecule of glycerol, a choline group and unsaturated fatty acid. طيب احنا هنا نبص على الستراكشر عندنا of the fats and the structure of the phospholipid. This is the phospholipid, okay? This is the glycerol. Here we have 2 fatty acids and we have phosphate group and choline group. طيب phospholipids and fats, they share each other in what? Both of them contain what? Phosphate group and choline group? لا الفوسفات والcholine group موجودين بس في الفوسفوليبيد. A molecule of glycerol and saturated fatty acid. تمام احنا هنا عندنا glycerol وsaturated fatty acid وهنا عندنا برضو glycerol وsaturated fatty acid. طيب phosphate group and a molecule of glycerol. لا الفوسفات جروب موجودة في الفوسفوليبيدز بس. الكولين جروب برضو موجودة في الفوسفوليبيد بس. يبقى هنا التشويس بتاعنا هيبقى number B. They share each other in a molecule of glycerol and a saturated fatty acid. The next question بيقول لنا هنا the best arrangement for molecules according to the speed of obtaining energy from them is. احنا هنا مين الأسرع in obtaining energy؟ احنا لما أخدنا اتكلمنا عن الكربوهيدرات والليبيدز قلنا ان احنا عندنا الكربوهيدرات بتبقى faster انما الاماونت بتاع الليبيدز بيبقى much more energy produced from it. طيب هنا هنبتدي هناخد ايه السيكونس اللي هناخده according to the speed of obtaining energy. glycogen, sucrose, fat, glucose, fats, sucrose, glucose, glycogen ولا glucose, sucrose, glycogen, fats ولا نمبر دي عندنا glucose, sucrose, fat and glycogen. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا الكربوهيدرات بتبقى much faster than الفاتس. طيب هو هنا في number B starts with fats فاحنا هنا هنعمل canceling للتشويس نمبر B لان هو هنا fats واحنا الكربوهيدرات اسرع. طيب الاذرز كلهم carbohydrates. هنا عندنا في choice number A started with glycogen which is a polysaccharide وهنا عندنا في C and D starts with glucose which is a monosaccharide. طبعا احنا لو فكرنا شوية هنلاقي ان المونوساكرايد بتبقى faster in obtaining energy than البوليساكرايد.
فاحنا هنا عندنا number A برضو هنعمل لها canceling، فهنا هنختار ما بين C and D. طيب هنا C بيقول لنا glucose which is a monosaccharide، بعد كده sucrose which is a disaccharide، glycogen polysaccharide أو complex carbohydrate، وبعدين الفاتس. هنا بيقول لنا glucose monosaccharide، sucrose disaccharide، fats which is lipid، glycogen polysaccharide. يبقى هنا التشويس المظبوط عندنا ان احنا هنختار نمبر C، لان البادي بتاعنا لما بيبقى فيه كربوهيدراتس وفاتس بيخلص الاول الكربوهيدراتس as a source of energy، وبعد كده لو ما فيش كربوهيدرات بيبتدي يعمل burning للليبيدز for production of energy. فاحنا هنا دايما في الارينجمنت of obtaining energy بنبتدي monosaccharide، disaccharide، polysaccharide، وبعد كده lipids. Next question بيقول لنا in lab you have 3 unknown substances 1, 2 and 3 where you are asked to find out some information about them by using some available indicators which are iodine, Sudan 4 reagent, Bendiget's reagent, and after finishing the experiment the result appeared as shown in the following table. Study it, then answer. طب هنا بيقول لنا iodine solution, Sudan 4 reagent, Bendiget reagent، وهنا بيقول لنا negative result positive result. طيب احنا الاول لازم نفكر احنا الانديكيتورز دي we use them to test for what. iodine or iodine solution we use it to test for complex sugar اللي هي starch. Sudan 4 زي ما اخدنا we use it to test for lipids. Bendiget's reagent we use it to test for simple sugar or glucose. طيب هنا reagent الايودين solution كان نيجاتيف مع 1 و2 وبوزيتيف مع 3. So this means that 3 is a starch. طيب Sudan 4 positive with 1 يبقى معنى كده 1 دي عندنا fats. Bendiget's reagent positive مع 2 يبقى عندنا هنا 2 دي glucose. يبقى هنا هنقول ان 1 ده fats، 2 glucose، 3 starch. يقول لنا هنا which of the following represent the substances 1, 2 and 3 in order. يبقى هنا احنا قلنا number 1 عشان هي بقت positive كانت positive مع Sudan 4 يبقى دي fats، وبعد كده number 2 glucose ونمبر 3 starch. يبقى التشويس بتاعنا هيكون number B fats, glucose and starch. Which of the following is considered the simplest organic molecule. احنا هنا مين السمبلست organic molecule؟ fats ولا glucose ولا starch؟ اكيد طبعا عندنا هنا هيبقى الجلوكوز هو السمبلست form of organic molecule عشان هو المونوساكرايد، فهنا هيبقى عندنا number B اللي هي 2 only that represents glucose. The next question بيقول لنا all the following are soluble in benzene except ده. احنا عارفين ان الحاجات اللي soluble in benzene and carbon tetrachloride دي اللي هي الليبيدز اللي هي الفاتس والاويل والواكس والفوسفوليبيد اوكي والستيرويدز والكوليسترول. طب هنا الواكس ده من السمبل ليبيد، كوليسترول and steroids دول from the derivatives of lipids. يبقى احنا هنا ما عندناش غير السيلولوز which is a complex sugar or complex carbohydrate ده بيكون insoluble in benzene، فهيقول هنا all the following are soluble in benzene except هيبقى الانسر بتاعتنا سيلولوز عشان السيلولوز ده carbohydrates مش lipids. Number 2 the classification of simple lipids depends on. احنا بنعمل classification للليبيدز يا جماعة according to what؟ احنا عارفين ان الليبيد made of alcohol and fatty acid. طيب هي we classify them according to the type of alcohol only ولا the saturation degree of fatty acids ولا their physical properties ولا A and C together. احنا عارفين ان السمبل lipids دي
السمبل ليبيدز عندنا التايب اوف الكول عشان عندنا الواكس مونوهيدريك الكول، وبرضو نفس الحكاية عندنا الفات والاويل different from each other according to the type of fatty acid اللي هي saturation of fatty acid. فاحنا هنا التشويس بتاعنا هيبقى A and C together. Question number 3 بيقول لنا which of the following statements expresses a characteristics of fats. نفكر كده الأول قبل ما نقرأ التشويسز. احنا عندنا الفاتس دي from the lipids، الفاتس دي solid، الفاتس دي made of glycerol and saturated fatty acid. طيب هنا بيقول لنا they contain a less amount of energy than the cane sugar. لا احنا عارفين ان الفاتس دي lipid، والليبيد بتدي much more sugar than الكربوهيدراتس اللي موجودة في الشوجر كين أو الكين sugar. They contain a greater amount of energy than the cane sugar. الستيتمنتس دي correct تمام، علشان الفاتس دي من الليبيدز بتدينا much more energy than الكربوهيدراتس. يبقى هنا عندنا التشويس بتاعنا هيبقى number B. They contain a greater amount of energy than the cane sugar. Sunflower oil is present in a liquid state at room temperature because it contains what؟ نفكر كده مع بعض يا جماعة. الأويل احنا قلنا ده من السمبل ليبيدز اللي هي made of glycerol and unsaturated fatty acid. طيب هي ليه liquid at room temperature؟ عشان فيها glycerol؟ لا. طب ما احنا عندنا الفاتس فيها glycerol وsolid. عشان فيها water molecule؟ لا برضو. طيب a certain type of fatty acid؟ تمام، لان احنا عندنا الاويل قلنا ان هو بيبقى liquid عشان فيه unsaturated fatty acid، انما الفاتس بتبقى solid علشان في عندها saturated fatty acid. فهنا الانسر بتاعتنا a certain type of fatty acid. Question number 5. If you know that the saturated fatty acid contains single covalent bond among the carbon atoms, while the unsaturated fatty acids contain single and double covalent bonds among the carbon atoms. According to this, answer the following question. بيقول لنا which of the following is from the characteristics of oil. احنا هنا قلنا ان الاويل دي liquid علشان عندها unsaturated fatty acid. unsaturated fatty acid معناها ان هي عندها double bond. لو بصينا هنا دي عندنا unsaturated fatty acid في عندها double bond، ودي عندنا saturated fatty acid ما عندهاش أي double bond. فاحنا هنا ال unsaturated fatty acid فيها number of hydrogen atoms less than ال saturated. عدد الهيدروجين atoms هنا أكتر من اللي موجودة هنا. طيب يبقى احنا ايه الانسر بتاعنا؟ which of the following is from the characteristics of oil؟ They contain greater number of hydrogen atom than that of fats. لا احنا لسه قايلين ان الفاتس فيها more علشان هي unsaturated ما فيهاش اي double bond. عشان الفاتس saturated ما فيهاش اي double bond ففيها hydrogen more than الاويل. طيب they contain a smaller number of hydrogen atom than the fat. ايوه دي صح. طيب solid at room temperature؟ لا الاويل liquid at room temperature. They are present in plant only؟ لا الاويل موجودة في البلانتس وفي الانيمالز. طيب يبقى احنا هنا they contain smaller number of hydrogen atom than the fats. Number 2, the oil differs from the fat in the presence of carbon and hydrogen. لا الاثنين عندهم كربون وهيدروجين. It's commonness in the animal than in plant. الاويل موجودة في الانيمال اكتر من البلانت. لا هي موجودة صحيح في الانيمال انما مش اكتر من اللي موجود في البلانت. The commonness in the plant than in animal. تمام، احنا عندنا many kinds of plants produce oil زي الأوليف oil وزي الكورن oil وزي السانفلاور oil وزي الالموند oil وزي الكوكونات oil. كل دي oil بنجيبها من البلانتس. يبقى هنا عندنا الاويل is much more common in plant than in animals. طيب number 3,
The reason for the solid nature of fat is the A. A reason for the solid nature of fat. احنا كنا قلنا الفات دي solid عشان عندها saturated fatty acid. اوكي مفيش اي double bond. عندها large number of hydrogen atom. هنا unsaturated fatty acid في عندنا هنا double bond وده بيخليها liquid. طيب يبقى the reason for the solid nature of fat is the increase of hydrogen atom ولا decrease of hydrogen atom, presence of trihydric alcohol ولا presence of monohydric alcohol. هنختار مين؟ يبقى احنا هنا هنقول increase of the hydrogen atoms عشان هنا عندنا saturated fatty acid مفيش أي double bond. فهنا الأنسر بتاعتنا number A. يا رب الجزء ده يكون واضح لأن هو بيلخبط شوية. طيب the next question بيقول لنا if you have a sample of lipid containing nearly 70% saturated fatty acid from its chemical composition, it is expected that this sample is what at room temperature? Solid ولا liquid ولا gaseous state ولا converted into another state. هنا عندنا بيقول لنا kind of simple lipid we have a sample of lipid containing nearly 70% saturated fatty acid. مادام هي فيها 70% saturated fatty acid يبقى ال 30% اللي فاضلة هتبقى unsaturated fatty acid. ومادام فيها unsaturated fatty acid يبقى دي هيبقى عندها double bond يبقى دي أكيد هتكون in the liquid state. Number 7, the spiny fig plant is characterized by covering the upper epidermis with a substance which consists of الفيج بلانت ده اللي هو التين الشوكي. التين الشوكي احنا عارفين ان هو from the desert plants واحنا كنا قلنا ان الديزرت plants دي بتبقى covered with a very thin layer of a kind of lipid in order to decrease the loss of water. طيب كنا قلنا مين الليبيد ده؟ احنا كنا قلنا ان هي covered with a thin layer of wax. الواكس ده from the simple lipid. طيب نفكر كده مع بعض الواكس ده كان الاستراكشر بتاعه عبارة عن ايه؟ قلنا ان الواكس ده بيبقى معمول من a monohydric alcohol and a large sized fatty acid. طب هو هنا بيقول لنا ايه بقى؟ احنا خلاص عرفنا ان هو واكس. هل هو saturated fatty acid and glycerol؟ لا، الساتوريتد fatty acid and glycerol ده اللي هو الفاتس. طب unsaturated fatty acid and glycerol؟ لا، unsaturated fatty acid and glycerol ده الاويل. large sized fatty acid and monohydric alcohol تمام هو ده عندنا ال structure of the wax. يبقى هنا التشويس بتاعنا number C. All the following biological molecules contain fatty acids and glycerol except. احنا هنا قلنا all the following biological macromolecules contains fatty acid and glycerol. طب نبص كده عندنا الاويل ايوه هي عندها fatty acid وجليسرول. الفوسفوليبيد نفس الحكايه fatty acid وجليسرول. الفاتس fatty acid and glycerol. طب what about الواكس؟ احنا قلنا الواكس فيه fatty acid and monohydric alcohol not glycerol. فهنا التشويس بتاعنا هيكون number C. The next question. The number of fatty acids that are found in 10 molecules of phospholipid is. طيب نفكر كده يا جماعة احنا الفوسفوليبيد الواحدة ال1 molecule of phospholipid كان فيها كام fatty acid؟ نفتكر كده مع بعض ده ال structure of the phospholipid. احنا كلنا قلنا ان احنا عندنا 2 fatty acids in each molecule of phospholipid. طب هو هنا بيقول لنا 10 molecules of phospholipids. مادام 10 molecule وكل واحدة عندها 2 fatty acids يبقى هنعمل 2 times 10 هيبقى عندنا 20 fatty acids. Question number 10. All the following are from the characteristics of steroids except the. طيب قبل ما نقرا التشويسز برضو نفكر هي ايه الستيرويدز دي؟ الستيرويدز دي قلنا ان هي الهرمونز اللي هي الديريفاتيفز اوف ليبيد
that results from the hydrolysis of simple and complex lipid. طيب all the following from the characteristics of steroids except. طيب they are from large sized organic molecules. ايوه تمام، هي large sized عشان هي من الليبيدز، والليبيدز ده biological macromolecule يعني large sized. طيب فيها كربون وهيدروجين اكسجين elements enter in their structure. تمام، بيدخل فيها هيدروجين وكربون واكسجين. they are insoluble in water. تمام، هم insoluble in water علشان هم من الليبيدز، واحنا قلنا ان all lipids are insoluble in water. they have a low molecular weight. لا، احنا كنا لسه قايلين ان هي large size عشان هي من البيولوجيكال macromolecule. يبقى هنا هنختار number D. number 11 from the hormones that are considered lipids and have a role in the human sexual maturity is phospholipids, steroids, fats, wax. طبعا هنا الإجابة واضحة جدا، هتبقى steroids اللي احنا لسه قايلين ان هي it's a هرمون، زي التستوستيرون هرمون اللي بياخدوه البادي بيلدرز علشان يعملوا يعني building للمسلز او increase للسايز بتاع المسلز بتاعتهم. question number 12 بيقول لنا the opposite graph، ودي الكويستشنز دي بتبقى very common in the exam يا جماعة، بتيجي كتير جدا في الامتحانات، فلازم نتعلم ازاي نقرا الجراف. بيقول لنا the opposite graph shows compounds X, Y, Z and L that are insoluble in polar solvent. ما دام قال لي insoluble in polar solvent يبقى احنا هنا بنتكلم على lipids and they are soluble in carbon tetrachloride. ده بيساعدنا كمان زيادة، بيقول لنا ان هي soluble in carbon tetrachloride، معنى كده ان دي lipids. study it then answer. طب تعالوا نبص كده مع بعض على الجراف. هنا بيقول لنا دي الكومباوندز اللي بيتكلم عليها X, Y, Z and L، وهنا في الواي axis بيقول لنا the number of fatty acid molecule، the number of fatty acids per molecule. طيب هنا X عنده 3 fatty acids، Y برضو نفس الحكاية عنده 3 fatty acids، Z عنده 2 fatty acids only، وL عنده 1 fatty acid. طيب كده بدل عرفنا L عنده 1 fatty acid وZ عنده 2 fatty acids وY وX عندهم 3 fatty acid، بتهيألي ان احنا نقدر نخمن مين الليبيدز دي. طب هنا بيقول لنا the compound that covers the surface of cactus is، احنا عارفين اللي cover ال surface of cactus wax. مين في دول wax؟ تمام، L عندنا هو الواكس. طب عرفت منين ان L هو الواكس؟ علشان لقيت ان هو عنده only one fatty acid، يبقى L ده واكس عشان قلنا ان الواكس عندها monohydric alcohol، فهيبقى عندها only one fatty acid. طيب number 2 the compound that contains phosphorus element is، احنا عارفين ان الليبيدز اللي فيها phosphorus element هي الفوسفوليبيد، ولسه احنا قايلين من شوية ان الفوسفوليبيد دي عندها only 2 fatty acids، فهنا هيبقى عندنا ال compound that contain phosphorus هيبقى compound number Z. يبقى احنا هنا عرفنا ان الزد دي فوسفوليبيد. طيب ومادام هنا عندنا دي هنا عندنا واكس ودي فوسفوليبيد، يبقى ال two compounds او two molecules اللي عندهم 3 fatty acids دول هيبقوا oil and fats. يبقى هنا the two compounds X and Y differ from each other in what؟ solubility؟ لا، هما الاثنين soluble in benzene and carbon tetrachloride. number of fatty acids؟ لا برضو عشان هما عندهم equal number in fatty acids. type of alcohol؟ لا برضو عشان هما الاثنين عندهم glycerol. هما difference in the type of fatty acids علشان هنا عندنا الاويل عندها unsaturated fatty acid والفاتس عندها saturated fatty acid. طيب the two compounds Y and Z are similar in what؟ Y and Z. Y and Z similar in what؟ اللي هي الفوسفوليبيدز والفاتس والاويل. They are similar in what؟ structure؟ أكيد لأ. number of fatty acids؟ لأ برضو عشان الفوسفوليبيد عندها 2 والإكس والواي عندهم 3. type of alcohol ولا presence of choline group؟
احنا قلنا ان الكولين جروب دي present only in phospholipid. يبقى هنا التايب اوف sorry التايب اوف الكول عندهم the same type of alcohol، يبقى هي دي هما similar in the type of alcohol اللي هو الجليسرول. The next question بيقول لنا هنا the molecule whose chemical formula is C27H45OH could be glycogen, phospholipids, cholesterol ولا ستار. ايه ده؟ هو انا لازم اعرف الكيميكال فورمولا بتاعتها؟ لا، احنا هنا نقدر ان احنا نفكر يا جماعه بالراحه كده. احنا عارفين الجلايكوجين خلاص والستارش دول من الكربوهيدرات، اوكي. والكربوهيدرات احنا قلنا ان لازم يبقى فيه عندنا number of كربون وهيدروجين واكسجين. هنا عندنا كربون وهيدروجين و OH جروب. OH جروب دي هيدروكسيل جروب، يعني معنى كده ان ده الكحول. طيب فوسفوليبيد يبقى هنا ما ينفعش انها تبقى ستارش ولا جلايكوجين. طب فوسفوليبيد احنا عارفين ان الفوسفوليبيد لازم يبقى فيها فوسفيت، وهنا ما فيش فوسفيت. طيب يبقى مش فاضل قدامي غير الكوليسترول، يبقى هنا التشويس بتاعنا هيكون كوليسترول. Question 14. All the following result from the hydrolysis of simple and complex lipids except ده. احنا عارفين ان الهيدروليسيس of simple and complex lipids بيدينا الديريفاتيفز of lipids اللي احنا عندنا عارفينها الكوليسترول والستيرويدز. طيب هو هنا بيقول لنا all the following results from the hydrolysis of simple and complex lipids except الكوليسترول. ايوه ده من الديريفاتيف of simple and complex lipid. الاستروجين هرمون والتستوستيرون هرمون دي هرمونز اللي هي الستيرويدز، فبرضه result from the hydrolysis of simple and complex lipid. يبقى مين اللي هو all the following results from hydrolysis of simple and complex lipid except، يبقى احنا هنا هنختار phospholipids. Question 15. Lipids are characterized by always containing. الليبيدز لازم يبقى فيها ايه؟ جليسرول؟ لا، علشان احنا في عندنا ليبيدز فيها جليسرول وفي ليبيدز فيها الكحول تاني زي الواكس. كولين جروب؟ لا برضو، الكولين جروب ده موجود في الفوسفوليبيدز بس. فاتي اسيد؟ تمام، احنا لازم كل الليبيدز يكون فيها فاتي اسيد. فوسفيت جروبس؟ لا، الفوسفيت جروب برضو موجودة في الفوسفوليبيدز بس. فهنا التشويس بتاعنا هيبقى فاتي اسيد. كل الليبيدز all lipids must contain fatty acid. Question 16. All living cells needs energy equals X resulting from the oxidation of 5 grams of glucose. And in order for the cell to get the same amount of energy اللي هي ال X in case of the absence of glucose، لو احنا بقى ما عندناش glucose and we are going to take this energy from fatty acid، يبقى أنا هحتاج قد إيه جرامز من الفاتي أسيد عشان يطلع لي نفس ال amount of energy اللي هي X. تفتكروا إيه؟ إحنا قلنا إن إحنا لو أخدنا 5 جرام of glucose وادت لنا X energy، لو أخدنا 5 جرام of fatty acid هتدينا much more. يبقى إحنا هنحتاج إن إحنا ناخد the same mass of fatty acid ولا أقل؟ أكيد هنحتاج إن إحنا ناخد أقل mass من الفاتي acid to produce the same amount of energy اللي هي X. يبقى هنا هنختار 3 عشان 3 هو ده الشويس الوحيد اللي less than 5. طيب number 17. If you know that the complete oxidation of glucose molecule produces 38 ATP. Therefore, the complete oxidation of a fatty acid molecule produces how many ATP molecules؟ احنا لسه شارحينها فوق. قلنا لو انا عندي 1 molecule of glucose بيديني 38 ATP، يبقى انا لو هعمل برضو burning ل 1 molecule of fatty acid اكيد هيديني much more energy than 38. فهنا التشويس بتاعنا هيبقى number D more than 38. Question 18. Which of the following is from
the products of the digestion of peanut. احنا عارفين ان البيناتس دي من الفود اللي containing lipids. فهنا لما بيحصل digestion ليها هيدينا المونومر بتاع الليبيدز، اللي هي مين بقى المونومر بتاعت الليبيدز؟ amino acids water, glucose and glycerol, fatty acids and glycerol, water and glycerol. هنا التشويس بتاعنا هيبقى نمبر بي fatty acid and glycerol عشان دي الكومبوننتس of lipids اللي هي موجودة في البينات. Question number 19. The opposite tubes contain equal amount of different compounds where Sudan 4 reagent had been added to each tube. Which of these tubes contains a compound that produces the highest amount of energy? مين في دول اللي فيها ال highest amount of energy؟ احنا عارفين ان Sudan 4 is used to test for lipids والcolor بتاع السودان 4 changes into red in presence of lipids. طب نبص كده على التست تيوب. هنا نمبر 1 دي positive test of Sudan 4 فهنا هيبقى عندها كلها بقت لونها red فدي عندها large amount of lipids. هنا جزء منها بقى red فدي عندها lipids بس smaller than present in tube 1. هنا الcolor didn't change into red فمعنى كده ان هنا مفيش اي lipids. فهنا which tube produces highest amount of energy؟ هنا هتبقى عندنا test tube 1. كده يا جماعة احنا خلصنا الاكسرسايز بتاعنا. Thank you واتمنى ان تكونوا فهمتوا الليبيدز كويس والاسئلة ممكن تيجي ازاي ونفكر فيها ازاي واحنا بنجاوب. Good luck وربنا معاكم ان شاء الله. Thank you. Have a good day.